теперь я хотел сказать о таком ближайшем будущем, ну, до 30-го года или даже на Je voudrais 200 лет вперед. parler de futur Нынешнее proche dans l'horizon de будущее, 2030. мне кажется, Je ne что vais оно pas parler des perspectives очень plus éloignées. Je pense que неопределенно. ce futur Настолько неопределенно, est что en grande раньше не было. mesure Ну, incertain. прошлые On n'a pas vu de futur практически incertain que ça. столетия года, Si on remonte относительно pas нашего par жизненного des опыта. siècles, И mais оно неопределенно из-за pendant notre одного, vie. Et cela, c'est à преимущества cause условия, из-за того, d'une что seule мы не chose, знаем, d'une seule первое, condition. Premièrement, когда on ne sait окончится pas спецоперация и quand будет заключено l'opération перемирие, militaire, но самое spéciale важное, militaire даже не в va этом, а в том, s'achever, даже если оно будет заключено, mais очень même трудно si представить on voit себе, sa fin, каким оно будет. il est très difficile Я de не исключаю, что voir оно может быть таким, что санкции ухудшатся при quels трате, что résultats Запад on peut потребует voir. высоких репараций с России для Je восстановления ne sais страны. pas Они же считают, quels что seront les résultats. Par Россия exemple, les pays занимается occidentaux заморозкой peuvent каждой стране demander les фонда по réparations восстановлению pour Украины. l'Ukraine parce qu'il Это только retient половина les réserves de la того Russie, ущерба, mais который même ces наносится réserves, нашей стране. Это en даже, fait, font наверное, не qu'une очень хорошо, moitié но тем не menее. des réparations И, qu'ils demandent естественно, Россия aujourd'hui. вряд ли выплатит Et bien sûr, la Russie эти aurait du mal à репарации. payer И ces тогда может réparations последовать et cela pourrait amener à более une жесткие nouvelle санкции. série de Не будут des санкции sanctions. смягчены, Donc, on не ne будут pourrait нам pas возвращены compter sur те l'adoucissement de ces 300 sanctions. On миллиардов, ne pourrait pas которые compter незаконно sur ce que ces 300 milliards sur les comptes были étrangers nous заморожены. soient Но retournés. может быть и Voilà, другое ces sommes qui ont положение. été gelées. Может быть, нам часть Mais on из этих pourrait 300 se миллиардов retrouver dans une вернут. autre situation où on verra une partie de Может cette быть, somme часть reversée санкций à la снимут. Даже Russie ou Трамп говорит, peut-être une что partie des sanctions да, levées. C'est он quelque все chose равно que говорит что-то Donald другое, Trump но de temps en temps иногда il он évoque, говорит, ben, il что évoque plein de choses. Un jour une chose, санкции, le но он prochain jour говорит quelque также, chose если Россия не complètement согласится différent, mais il на dit que même si дополнительные санкции, voilà, même si la наложенные на Russie страну, n'accepte что вот pas ce эта développement de неопределенность la больше situation, il y aura des sanctions Это supplémentaires. первая Donc il y a cette grande неопределенность. incertitude en Вторая premier lieu. неопределенность. L'autre По-моему, никогда incertitude est la suivante. Je pense que такого, c'est такой qu'on est неопределенности en train в de смене vivre правительств une непрерывной, incertitude которая sans происходит précédent в ряде produit par ведущих le changement европейских des стран, не gouvernements было. dans les pays, dans certains des pays les plus Да importants и в США de l'Europe. происходят удивительные Aux вещи. États-Unis aussi, on Никогда témoigne второй раз не des было événements президента sans первым, précédent. по-моему. Je pense И в qu'ils n'ont таком jamais eu возрасте le même большом, précédent avec, и en столь présidence avec противоречивым по своим voilà, une pause обещаниям au и milieu. поступкам мы в Ils ont, видали в ils n'ont прошлом jamais году. eu de président Говорят tellement одно, делают contradictoire другое dans tout ce qu'il dit, dans toutes ses paroles. и так далее. Поэтому огромная из-за этого еще Voilà, неопределенность ça c'est из-за la deuxième source immense вот этого d'incertitude. специфического фактора, который Et раньше c'est un не facteur было. assez Ну, particulier auquel наверное, on ne faisait pas или face avant. On avait было par exemple более-менее ясно, en что Allemagne Angela Merkel делается depuis des тогда, и в années других qui était странах prévisible, qui était stable. C'était aussi le cas вот. avec les Следующий chefs d'autres момент, pays, который я хотел сказать, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. не Euh, очень un ясно, autre aspect ясен important, c'est и le manque de э, clarté dans ce qui миропорядок, concerne который будет, l'évolution et le ну, из-за futur de того, что l'ordre резко mondial. затормозилась Parce que китайская экономика, la Chine et son и, наверное, она économie будет расти в vivent районе между en 4 и ralentissement 5% assez даже fort, так elle расти. va
continuer de croître, Недовольным de спорил судьи, s'agrandir, стоит она euh, только mais 7% un peu за moins. счет ушедшей Alors, l'économie безработицы. indienne, par contre, И прогноз a тоже такой augmenté же. son taux de croissance. Il est à И plus de главное, 7% то et la есть китайский prévision est отток positive. капитала, Alors, la Chine est en train de э, vivre la уже sortie иностранцы euh, высказывают, и des невыгодно Китаю investissements, des вкладывать capitaux. Ce объективно. n'est Там ce n'est довольно plus высокая уже стоимость très рабочей силы. intéressant d'investir en И Chine parce издержки que довольно le coût de высокие travail, требуют. de main-d'œuvre И augmente, il y a они beaucoup de coûts очень крупно supplémentaires. повернулись к Индии Et la и Chine s'est начали там tournée строить d'une manière très nette vers l'Inde. электронику, давать Ils ont деньги и commencé так à далее, и так produire, далее. voilà, à Плюс vendre les produits пошлины они électroniques. Ils ont частично. Вы же знаете, réduit что объем voilà, donc, торговли Китая les 6 taxes триллионов. Вы даже не можете douanières. себе представить. Imaginez-vous avec Настолько мы la quantité des живы, produits что мы qui sont видим из fabriqués en других Chine. стран. C'est Фантастические quelque chose цифры. qu'on ne voit И pas они dans d'autres заполонили pays своими et товарами, la Chine a и с этим, inondé конечно, не могут мириться другие страны. ces produits, Они уже не хотят ce que торговать с d'autres ними, pays и ne тем sont более pas не prêts хотят сокращать d'accepter. Ils ne свои veulent pas позиции. réduire Представьте, leur part, Германия, leur где participation. знаменитая Imaginez-vous фирма Volkswagen l'Allemagne ou par exemple Volkswagen, le fameux свои producteur мощности на d'automobiles, кандидатских commence à красотах réduire на поток ses китайских capacités de машин production, и так далее. faisant face à l'influx Поэтому, des voitures chinoises. видимо, лидер Voilà. Pour tout экономического cela, роста в мире будет apparemment, le leader свернуться, de la croissance économique, и пропитаться ce будете poste va passer быстро à notre pays et la fragmentation va в этой évoluer связи, aussi так сказать. dans И ce как это contexte. будет, On ne saura и pas encore каким это comment ça va se последствиям passer, quelles приведет pourraient être les и implications, так далее. etc. Еще более неясна Une неопределенность autre source encore с plus энергией. grande de l'incertitude, Вы c'est le видите, domaine что de l'énergie. происходит Vous voyez bien сейчас ce с qui est en train de энергетикой. se passer dans ce domaine à l'heure actuelle. Надо было в прошлом году On aurait dû, 711 миллионов bon, тонн нефти экспортировать. l'année passée, Россия la, Ru- 524. la Russie Э, a produit 970 524 миллионов кубов газа. 000 de barils de Между pétrole прочим, 940 тысяч et шахт 940 в нефтегазовой промышленности, а в России millions миллион. de tonnes de produits Это pétroliers et gaziers en somme, si on конечно, somme tous les там chiffres. выше, особенно учитывая, Aux что нефти États-Unis, намного les меньше, taux de а production не sont половина этого нефти supérieurs и газа, даже немножко больше по et газу, plus de la добывают moitié de ce pétrole et de из gaz сланцевых пород, где совсем sont des высокая produits загряженность donc du почвы. pétrole et du gaz de schiste. Ну, это тоже вносит неопределенность. C'est quelque chose qui aggrave l'incertitude sur les И в marchés то же время énergétiques. при этой неопределенности Et tout avec происходят cette потрясающие incertitude, nous témoignons quelque chose мегапроекты sans précédent, des méga-projets. из последних десятилетий. Самый Sur les фантастический 10 dernières мегапроект, années, конечно, это, le projet le plus знаете, уже impressionnant, вместо рыбацкой c'est поселка 30 тысяч donc la рыбаков transformation d'un petit village рядом de с pêcheurs Гонконгом près вырос de Hong город Kong, с пригородами un всего mégapole avec ses 17,6 environs, миллионов, с où 11 тысячами человек. И 17,6 со millions de personnes соответствующими habitent. налогами, Voilà, которые avec des растет. entreprises, les cornes То dont есть on a parlé, фантастика какая-то. c'est vraiment На quelque chose пустом месте. Вы du знаете, domaine des rêves. Саудовская Аравия Une ville строит qui за 500 apparaît au milieu du миллиардов nulle долларов part. проект Vous savez que l'Arabie Saoudite a города совершенно des projets de необычного ville, умного, notamment en чистого, projet значит, d'une ville intelligente, ну и так propre далее, так далее. et très Совершенно inconventionnelle, qui coûte фантастического. des sommes Э, astronomiques. Вы знаете колоссальные сдвиги, Vous которые connaissez sans doute происходят les grands changements сейчас в искусственном интеллекте, s- qu'on совершенно qu'on voit dans le новые domaine de совершенно l'intelligence модели, artificielle, des nouveaux ChatGPT, modèles
le Америка chat выделила проект развития GTP. Donc, Шенгена 500 миллиардов долларов les тратит États-Unis сейчас, ont начинается investi 500 миллиардов 500 milliards вложили de в чат, dollars dans le чтобы... développement de ce projet, А Китай сейчас alors que la э, Chine vient de противовес sortir изобрел. pour contrebalancer leur propre Свой modèle, чат leur propre chat, GTP, который там ou comment est-ce по-китайски qu'elle как appelle, же je ne sais называется, plus. Voilà, donc ce chat не chinois, запомнил как, j'ai pas retenu который son nom, нанес désolé. ущерб Donc, уже qui a триллион долларов, déjà fait des dommages de trillions de сократился на dollars par триллион sa seule долларов. apparaissance. Все Voilà, фирмы, которые вот этим занимаются. pour toutes les entreprises qui sont Сначала actives dans 100 le domaine. миллиардов, а D'abord, последние 100 цифры триллион. Это milliards, mais чуть-чуть les derniers chiffres, c'est un фантастические. trillion И de число dollars. единорогов, Et le nombre которое de с licornes 2013 года оно начало расти, qui a а вообще commencé à дороги s'accroître стали à дороже. partir de l'année Там они 2013, десятками il исчислялись, atteint des niveaux, сотни, а сейчас des уже 1700. centaines, des milliers même, 24, а 1700. 22 Ça, c'est было le chiffre pour 1300. То есть 2024, alors que такое 2 ans идет plus tôt, en вот это 2022, вот il y en avait 1300. э, такой научно-технологический какой-то прорыв. Alors, une И это sorte очень трудно de percée сказать, scientifique et куда это technique, приведет, потому et on что ne те sait pas образцы encore où cela pourrait nous гуманоидных mener, роботов, которые нам parce que показывают, les modèles и des самолетов, humanoïdes, des avions которые qu'on nous présente, хорошо обтекаются. voilà, toutes ces Американские nouvelles самолеты, technologies, les которые avions уже américains испытательные qu'ils самолеты, veulent, американские испытательные полеты, которые euh, начались, qui, но qui ont déjà parti en vol когда d'essai. самолет на C'est quelque шестнадцати chose пассажиров de садились fantastique, задним vraiment. винтом с 16 двигателем passagers, 700 лошадиных un сил, engin de летит 700 740 километров chevaux в час, qui peut 14 aller часов à без la vitesse посадки. Ну, de что это такое? 720 km par Причем heure sur стоимость 14 пассажира втрое heures ниже, чем у sans atterrir. бизнес-джетов Et le prix реактивных. par passager est plusieurs И в fois противовес moindre que этому le prix Маск sur les продемонстрировал business jets. самолет Et Elon в Musk, 5 раз, de son который côté, летит быстрее звука. a То présenté есть un самолет avion qui натужный. va Не 5 fois plus проект rapide какой-то, а вот que la vitesse du son. детали сделаны, Et c'est un vrai которые projet, c'est un летал, vrai avion. Ce который n'est pas un летит projet, на ce n'est pas une космической idée, высоте mais il в peut 3 раза aller à cette быстрее altitude километра в час. cosmique Понимаете, avec cette это vitesse как astronomique. это разовьется, как Imaginez-vous это изменит quelles всю seront les эту conséquences de область. toutes ces inventions et Демонстрируют inventions, toutes батарейки ces новые, innovations. Alors, сверхтвердые, les nouvelles batteries, tout ça, без жидкости. На sont которых liquides 1200 машин километров проехала. qui На peuvent несколько faire aller минут. une То есть это voiture sur и un заряжается за 3 1200 минуты. km et que se charge en 3 Автоматически minutes. вот это. Вот, но это будет ли это размножено? Est-ce que Никто не точно. Я хочу toutes сказать, ces что вот innovations vont такие être вот multipliées какие-то par la прорывы. suite? А что происходит в образовании? Alors, si on Сейчас regarde такие le domaine de платформы l'éducation, on a des удаленного nouvelles образования. plateformes des études à Вот. distance Я qui sont даже не могу proposées. понять. Я вот J'arrive même pas à comprendre, moi, э, parce que, общаюсь с тем, кто voilà, ведет je parle ведущих бизнес-школах Америки. à des personnes И qui они мне enseignent dans объясняют, я les écoles говорю, de такая business aux États-Unis. Ils педагогическая m'expliquent, педагогика, на что mais moi, je сложная comprends pas. платформа. Je comprends pas. Такие Les plateformes sont требования. vraiment Как compliquées людей учат? et Обратная ils связь. enseignent, И главное, бесспорно ils donnent самостоятельно. la possibilité Упор de faire des études на de qualité инновационные типы avec мышления. un Ну, focus то есть sur l'innovation et другое обучение. ce sont des études Вот totalement différentes de celles главное qui для existaient человека. avant. Voilà, parce Половина que c'est l'humain, тех c'est l'être студентов humain qui est Стэнфорда au centre. пишут La свои moitié des выпускные работы étudiants de Stanford новую инновацию. proposent des Невиданную. innovations dans Ну, leur она, thèse. конечно,
Bien sûr, une grande partie de ces innovations ne vont pas mettre en œuvre, mais imaginez-vous un étudiant qui peut proposer quelque chose d'innovateur. Ça, c'est difficile à comprendre. Donc, il y a vraiment des, des grands changements. Nous vivons dans une époque très intéressante et je pense que nous vivons beaucoup de ces percées inattendues, fantastiques, qu'on ne soupçonne même pas encore, comme on ne pouvait pas soupçonner que le ChatGPT